କାହିଁକି ଲେଖିଛ ନା ଏତିକି ଜାଣିଛି ପାନ୍ଥଶାଳା ସେ ଅଦିନିଆ ଦେଖା ଚାହା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ଏ ଦେବୀଦାସ ମିଶ୍ର କିଛି ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ କେହି ଜଣେ ଉପରବାଲାକୁ ମୋ ଠିକଣା ଦେଇଦେଇଛି ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ମୋ କପାଳରେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଷ୍ଟର ଈଶ୍ୱର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। अरे भाई यही जने कवि कही खूब जोर चित्कार करी हसुचिबा लोकर पकेट को अंडाड़ी देखिले टंका की सुना पाइबनी पाइब गोटे लुहरे भिजा रुमाल जोठे के अछि मो हाथ मुठारे अछि हताश प्रेमिक ना असहाय मनुष्य अरे भाई मिश्रित भाग फल शेषरे परास्त निश्वास ए पान्थशाला रे हृदय रे पान्थशाला ए निश्वास रे पान्थशाला आज गोटाए पान्थशाला आसी आउ गोटाए पान्थशाला निकटको सिगरेट अच्छी माचिस्टा ना मो पाखरे अच्छी गोल्ड फ्लैग फिल्टर मोर भी सही ब्रांड मात्र गोटे पीस 50-50 ओके भाई टेक इट नो 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 मो संग कोए सिगरेट टाणिबो लास्ट जियो को किस करिवो फास्ट वास्तविक भाई से गोटे नियारा चार्म था अच्छा भाई ये वर्षा अंधार राति रे पान्थशाला कौन करूछ मो जदि तुमको सही प्रश्न पचारे खोजुची मो हजिला अतीत को खोजुची मो अतीतर प्रेमिका को जहाँ ना सहित मो ना को जड़िए पान्थशालार कांतरे मो गोटी गोटी करी स्पष्ट भाव रे लिखि दे जाइथिले मु खोजुची मो प्रेमिक को जहाँ को निज जीवन ठू बेसी भल पाउथिले भाई तमर पुणी प्रेमिका नो 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 ता मो भीतर प्रेम कृष्ण सुदामार प्रेम कालिया बंधु महांतीर प्रेम अच्छा भाई बंधु कथा कहूच तो बेईमानटा चिनी पारलानी भूल बुझिला मते अरे भाई बंधु मान जिते बड़े जीवन में आसती हसर पसरा नहीं आसी तांते किंतु बेले दुखर श्रावण रे से मारे भिजई दे चली जानती किंतु बंधु बेले बेले एमिति भी हुए कहा ओठरे हस दबा को जाई मनीष तार शत्रु पलटि जाए ता लुहर कारण पलटि जाए जेमिति मो मो सांगर होई गली वास्तविक ए वर्षा अंधार राति रे तम मोर एंती गप सुनिबारे गोटाए नियारा आनंद थाए नियारा चार्म थाए अटिकल काईकी कोना हां स्कूल बेलार संग अच्छा गोटे साइकिल रे स्कूल जाऊ गोटे टिफिन की अधा अधा करी खाऊ कटी कटी अरे भाई अधारी शॉट को अदल बदल करी विद्युत भरी साल यही जने झगड़ा कले तापे आउ जने बाहर पड़त परिचय राइट राइट तुम के में जानो तुम्हारे भी संग थिले ना कोन कटाए भाई कटाए मोबाइल फोन कटाए प्रेमिका दी जण गोटिए छियो को लाइन मारथुलु सक हेले से सोळाटा जीती गला गीता तार होई गला गीता से गीता नाटा हम भीतर विलीन नहीं करा रे भाई
ଗୀତା ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ସେଦିନର ମହାଭାରତ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଆଜିର ମହାଭାରତ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ, ଦେବୀତୋଷ ମିଶ୍ର ଆଶୁତୋଷ ଭିତରେ। ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଆଜିର କୋଟିପତି, ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଶୁଣାଟା ଗୀତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଆସୁ ମୋ ଗୀତା ଗୋଟେ କାରରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି, ତାପରେ ଗୀତା। 2 ମାସ ପରେ ଆସୁ, ମୁଁ ଘରେ ଥାଏ, ଗୀତା ମତେ ଫୋନ କଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କୋଉଠି, ସେ କହିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ଗୀତା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଦେଖି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ, ସେ କହିଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏ ଝିଅ କେବେ ଜୀବନରେ ପିଲାର ମା ହେଇପାରିବନି। ଗୀତା, ସେତେବେଳକୁ ଗୀତା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଡେଟଟା ଫାଇନାଲ ସରିଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଗୀତା କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ହେଲେ ବୁଝିଲାନି, କହିଲେ ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାପ ହବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ତମେ ସେଦିନ ତା ପ୍ରେମିକ ଆଗରେ କହିନଥିଲ କାହିଁକି? ରାଣ ପକେଇଦେଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ରାଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଥିଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ରାଣ ପକେଇଦେଲା ଇଡିଏଟଟା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ କଥା ଆଜି ଯାଏ ଆସୁକୁ କହିପାରିନି। କେମିତି କହିବି? ରାଣ ପକେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। ଏଇଠି ତ ଟୁଇଷ୍ଟ। ମୁଁ ଗୀତାକୁ କହିଲି ଗୀତା ତମେ ଯଦି ଆସୁକୁ ବାହା ନ ହବ ସେ ସେମିତି କୁଆଁରା ହେଇ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ଗୀତା କହିଲା ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବି। ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ପଚାର? କାହିଁକି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରେମିକା ତ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତମେ ବି ଜାଣ ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ତା ହାତର ଶଙ୍ଖା ବଦନାମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତା ହାତର ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ କଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି, ତାରି ପାଇଁ ମୋ କମ୍ପାନୀ ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀକି ତା ଘରର ଚାକର ସହିତ ବାହା ଦେଇଦେଲା। ଏମିତିକି 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଷ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷ। ସେ କେବଳ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କଣ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିନଥିବ। ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କେବେ ବନ୍ଧୁକୁ ଧରି ପାରିବନି, ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିବନି। ଜାଣିଛ, ଆଜି କି ଠିକ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଦିନେ ଏଇଠି ଥିଲୁ। ଏମିତି ବର୍ଷା ହଉଥାଏ, ଏଇଠି ଜଣେ ବାବୁ ରହୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ମାଗିକି ଟାଣିଲୁ। ସେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାନ୍ତି, ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ। କଟି କଟି ଡବଲ କଟି ଆସୁଛି।
अरे अरे एते सब घटना घटीगला तो आज पर्यंत मो पाखे एक कथा को लुचई रखिलु देवी अरे केमिति कहि थांती तू कहूनु तो प्रेमी के राण पकई देथिला मरी जाइथांती मु तू जो बंची बंची प्रति मुहूर्त मरुचो अरे केबे ठारू तू एते भल मଣିଷ ହେଇଗଲିବା देवी आउरी गोटे कथा तू जानिनु तो भौणी आसे मो पई मरिनी तो फैक्ट्री रे मैनेजर ताको मार देछि हाँ बाबू आपण को भौणी की आपण को मैनेजर डॉन मारी आपण को बापा देखीदेले बोली सबु प्रमाण नष्ट करिया को जाई आपण को बापा को मारी फैन ने टांगी देछि अरे ई कथा तमे केबे जानलो झिटिपिटी की मद पे सब रेकर्डिंग करछि आज्ञा आपण को हाथ जोड़छि आज्ञा से टाटू वाला डॉन को बरहमपुर जेल को पठा दी से सोला हरामी सेठी चौकी पेसु एतर सब सत कथा सुनिलु तो जानिଛୁ देवी कन्हुआ सहित खुशीर कहीं बाहागर करछि जानिଛୁ राग सुझेइबा अरे पड़िला नहीं रे देवी केवल खुशीर शंखा सिंदूर को वज्र करबा ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିନୟ को लिवर कैंसर आज तू कह देवी जानी सुनी खुशीर शंखा सिंदूर केमिति उजाड़ देइथांते आ गोटे कथा जानिछु अरे कानुआ कानुआ हमर कर चाकर नोरे कानुआ होछि हम मानकर मालिक कहीं हमर समस्त प्रॉपर्टी की मु कानुआ नारे उली कर देछि विश्वास कर देवी सब किछ नारे उली कर देछि ए सांगो तू सत्तर हीरो होई आइ के कोडी पकेबी ए देवी आ गीता को कहबी तू ताको हीरो बोली भाबुछु से खाली हीरो नो हीरो नंबर 1 जगन्नाथ है आज तो मन निकटरे मु हाथ जोड़ी क्षमा मागुଛି जगन्नाथ ओते क्षमा करदब तमे कहीं ना जो गीता मो पाई जड़ी जड़ी आज पर्यंत ए बंचिछि एते बड़ त्याग मो पाई करिछि मु ताको भूल बुझिछि कष्ट देछि आघात देछि मते क्षमा करदब जगन्नाथ अरे एटी अंधारे कौन करछ तुम कटी कटी गीत को खोजुछ ना नहीं नाले का खोज तुमको मते हाँ काकी आज जी खाली तुमको आखि तुई मु देखी बाप रे बाप मन भरी तम सहित गपिली ओहो मोर आग छिड़ा ओने अरे सतिकी नुह आज तुमको मन इच्छा गाड़ी देवी बाप रे बाप 15 वर्ष परे आज रोमांटिक डायलॉग मन पड़ी गला अरे जेते बेले तो मन दुख हुए रुसना मसुना भरी गीत गाई दो आज कौन हैला कहीं के जानी आज तुमर ईश्वर सहित सुर मिसे से गीतटा को बहुत गाइबा पाई इच्छा होची गीता विश्वास कर गीता हे बहुत विष्णु मु किए जानी छोटी ए सारा विशिष्ट हिमवती कोटी कोटी टंकार मालिक आशुतोष महापात्र गर्लफ्रेंड छोड़ो छाड़ो अरे भय करनी गीता कहीं ना फूलटा जरे भरपूर थिला गछरे जितबे फूल आसी देहरे पिटी होतला सेतबे भरटा फूल को नुह फूलर वासना को भल पाउतला कहीं नहीं भरटा एमिति गोटे मोर फूल अपेक्षा फूलर वासना को भल पाए आज तो सहित आज कि तुम सहित मोर बहुत किछ कथा हबार अछि मु मो स्वामी की खोजुची आज गीता कथा तो सही थी कही परिबो गीता स्वामी शब्दर अर्थ कौन कही परिबो जे स्त्री को शंखा सुंदर पिन्हाए ताको ही स्वामी कहंती मगरे मगरे जे पाखरे ठिया हुए ताको ही स्वामी कहंती बड़ा देखिए पुरुष वजन या देहटा जे हल्का करती असिरा बसिरा की प्रवृत्ति हम स्वार्थ जे शीतल करती बारंबार करती अनुसार निजे माँ ही आउ जन को बापा मार सुजोग थी ताको कौन स्वामी कहते नहीं हां कहंती देइछ गीता ए जन्म में तमे काको से सुजोग हक देइछ से समय बड़ी इच्छा नथिला अरे निज इच्छा को सम्मान देवा के आउ जन को इच्छा को समाधिस्थ करिवार कोन अधिकार तम निकटे नाही गीता कौन अधिकार तम निकटे नाही ओपो को मारदवर अधिकार तो मु के दला आशुतोष महापात्र एक दला तमे अवसर हाथ छाड़ी केठी चल जाओ तुमको तम शंखा सिंदूर नियम अरे प्लीज मत बच्चे की जा गीता अरे प्लीज गीता
ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ତୁ କଣ କରିଦେଲୁ ଚାଙ୍ଗାଳି? ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଡେରି କରିଥାନ୍ତା ଏ ବେଇମାନଟାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହାକୁ ବେଇମାନ କହୁଛୁ? ତୁ କାହାକୁ ବେଇମାନ କହୁଛୁ? ସେ ବେଇମାନ ନୁହଁ, ସେ ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଗାରିବା ମୁଁ